Ika, gusto mo doon tayo sa gitna mag-live? Subukan mo. 15 to shoot. De La Rosa. 10 to shoot. Patay. Wala. Nakuha ni Ortigera. Ayos na. Ortigera, nagbababa ng bola. Ortigera. 2 points by Ortigera. Adilimata. 40. Dapat ang bali. De La Rosa. 2 points by De La Rosa. Tumol, naghahanap ng pogi. Nakita si Balmaceda. 15 to shoot. Tuwa, tumiro sa press. Wala. Nakuha ni number 5. Valerio. Pasco Lopez. Lopez. Pinasakay De La Rosa. Pasco Lopez. Lopez. Wala. Nakuha ni Ortigera. Ortigera. Nagbababa ng bola. Ortigera. Ortigera. Palpal. Ortigera. Palpal pa rin. Save goal. Hindi naman nabubulaan, no? Alam mo. Mamaya, lalaro yan. Tuwan. Thank you. Ayun, si Seiya na, si Seiya. Wala. Nakuha ni Valerio. Nakuha ni Lopez. Lopez. 2 points by Lopez. Bidal, ngayon lang ako mag-sniper. Eh, dito ka, eh. Ako na naman. Balmaceda. 15 to shoot. Paul. 5 to shoot. China. Ay na! Lopez. Ay, puta yun na. Lopez. 2 points by Lopez. Si Lopez. Tukol. At Ortigera. Tumira sa tres. Ortigera. Wala. Nakuha ni Valerio. Nagbabangat ang bola. Pasco de la Rosa. Ang oras natin ay 4 minutes and 46 seconds. Ayan si Banal. Hindi nagtitripin si Karadi. Ha? Hindi mo na nagtitripin. Ortigera. Nagtumanan. Tumabot sa sabaw. Same ball tayo. Ikaw, para may magawa ka, waka mo yan. Nagano mo. Alam, Lube. Hawakan dahi ka. Papa mo saan niya? Asa ba si China? Banal. 2 points by Banal. Valerio. Nakita si De La Rosa. Okay. De La Rosa, Pasco Lopez. Pasco number 15, Palpal. Nakuha ni Tumol. Tumol. 2 points by Tumol. Gaga. Nagkahanap ng kapasahan. Nakita si De La Rosa. Pasco Gaga. Gaga, 2 points. Ginamit na lang. Gaga. Pogi ni Banal. Tumol, 15 to shoot. Pogi. Balmaceda, pumasok. Ayun na, bili. Sana all. Teka, ganito ba to? Aga. Madilim. Valerio. Magantay ka kasi. Valerio, 15 to shoot. Gaga. Nawala ang bola. Nakuha ni 10 to shoot. De La Rosa, umira sa 10. Wala. Tatlong game yun. Foul red, jersey number 7. 27. Banal. Pogi ni Banal. Malamok ba dito? Personal foul, personal foul. First personal foul. First team foul. Lopez. Wala. Nakuha ni Gaga. Ortigera. Si Ulo. Buwan. Tugol. Usay ni Buwag. Para si Seiya lang. Ah. Puta. Aga. Tugol. By Gaga. Ayun na si Charles. Nagawak ang bola. Gawin na. Tugol.
May echo ah. Tungol, ngol. One, eight to shoot. Ay, to shoot. Almacena, tumira sa tres. Wala. Tungol, ngol. De La Rosa, pasto agak. 2 points, may agak. Almacena. Tagang Christian. Almacena, 15 to shoot. 1. Pasto Tungol. Wala, nakuha ni Carmelio. Pasto Lopez. 2 points kay Lopez. Daddy Ong. Tawag mo si Daddy Ong. 1 minute. Tawag mo si Daddy Ong. Shout out kay Jamoran Gracias. Ortiguera. Tumira sa tres. Ortiguera. Kaya mo siya. Lopez. Wala. Nakuha ni Ortiguera. Last 1 minute. Ang score natin ay 15-20. Laban ang may alam. Bagap. Good for red. Jersey number 16. Buwan. LJ, 10 points na. Daddy Ong. Oh. 10 points lang ako. Ano? 10. Ayun o, 20 na o. Siya lang gumawa. Kuya KG, 10 points. Isa kasi di nanood dyan, natulog. Ala tuloy. 14 seconds. May bad eye si Seiya eh. Fourth quarter na yan. Di tuloy nanalo. 15 to shoot. Ortiguera. Wala. Good for red. Jersey number 10. De La Rosa. Epoy. Lalaro ba si Epoy? Isang tanong sa batay. Last 29 seconds. Si Shop. Eh si JNT. Wala. Si JNT. Shop eh. Dalawang tira. Ay. Ortiguera. Ora yan. Silalagyan si Wala dyan. Hindi na namin sinasabi. 25 seconds. JNT daw isa. Saba. Pumako ng sabaw. Ayun. Nakatabi ni Kalo. 20 seconds. Putay na ayaw umandar nito. 15 seconds. Ortiguera. 10 seconds. Ortiguera. Tumira sa perimeter. Wala. 5 seconds. O, laro! Umali ko sa inyo. Ay, butay, bola ko! Bola ko! Mian! Bola. Puta kayo ng to, binato pa dun. Sige, lumaro ka. Suro! Pangalan ng JM daw kasat. Oo ba yun? Pinipahan ka. Sabi mo pag-ising. Pwedeng matulog. Ang score pa natin ay Pagising, di pa pwedeng matulog. Kailangan kong umang at di pwedeng mahulog. Inagad sa aking studio, tinigda nila buha. 5 araw na dito, kailangan mahulog. Ano ba ako? Pwede na ba yan? Back to the ball game. Yan. Naka ano sa ano? Ano ba na? Ano yan? Tarmac. Medina. Paso Valerio. Pinasakay. Luz Paulet, jersey number 10. Nalikod ka, Europa. Kapili. Yuden! Dablas. First stroke, wala.
Second row. Kahit na lang. Pasok na yan. Ayun, simlay. Hindi na ba? Come on. Pasto Kapili. Pasto Balpaseda. 15 to shoot. Kagabi. Ortigera. Nagalit din yung out din. Nawala ang Ay na! bola. Oh! Sa pulas. Binababa ang bola. Sa pulas. Pasto Dario. 15 to shoot. Puro. Set. Number 19. Binababa ang bola. Pasto Tumul. Tumul. Tinato naman lang si ano. Si Ramos. Valerio. Pasto. Hindi na kayo mo. Samuel. Valerio. Naplas team. Juden! Pogi si Juden! Ay, si Judel. Andiyan yung asawa, kaya pumasok. Bimbang yan, mamaya. Ako na ulit. Ay, Kapili. Pasto Tumul. Tumul. Pasto Balpaseda. Wala. Duro. Naplas. Naplas. Tumira. Pasok niya. Balik na asawa! lako. Lupit! Ayun, mataba. Tumul. Hindi kailangan mo to. Tigera, 15 to shoot. Tumul, tumira sa tres. Wala. Nakuha ni Balmaceda. Wala pa Ay, rin. tayo na. Number 19, Ramos. Ay, kumaya mo yung guys. Wala. Nakuha ni Ortigera. Uy, ikaw na! Wala pa rin. Kaya tanga! Balmaceda. Wala pa rin. Nakuha ni Kala ko ground. Oh, ayaw mo! Uy, Jeboy! Ortigera. 2 points by Ortigera. Kaya na-charge to. Oh, nagro-rotate to. Nakakagulo. Sabi mo. Ikaw na. Naplas. Ay, puro tabi. Naplas. Pinakaayon mo na ako. Tungol. Tungol. Pilipinas. Pinakay Ramos. 15 to shoot. Ramos. 2 points. Ala. Daddy O, pinababa ang bola. Daddy O, pinababa ang bola. 15 to shoot. Naghahanap ng Kobe. Nakita si Kaplas. Alpan. Kaplas. Tumako na sa goal. Nakuli. Tungol. Pinababa ang bola. Tungol. Bruce Powell. Jersey number 6. 88. Medina. Wala sa atin yan. Tumol. First row. Tapos. Tumol. Second row. Nahuli nila Rote. Minahanap si Sadio. Pinababa ang bola. Medina. Na-charge to. Nakahanap ng Kobe. Nakita si Naplas. Wala. Nakuha ni Ortigera. Ortigera. Mabilis naman ni Ortigera. Ortigera. Sultan. Ortigera. Tumama ka. Ay, may gumagawa dito. Ayun. Sa Dumo. 15 to shoot. Medina. Tumira sa dos. Wala. Nakuha ni Naplas. Ramos. Tuwa na kasama ni Sergio. Pastor Ortigera. 15 to shoot. Kapili, Pastor Tukol, 10 to shoot. Balmaceda, kumira sa tres. Wala, nakuha ni Ramos. Hindi pa pa ng niya. Oo, ano, masakit sa leeg. Pinitik ako. Huwag na. 10 to shoot. Ay, sa... Puta yan, sa leeg tuloy. Dugo, kumira. Tukoy, tayo Dugo. Kailangan na kuhuli ng dalawa. Ano, wala. 15 to shoot. Tukol. Mama ka sa Charles. 10 to shoot. Ramos.
Bola. Balik. Gurudong! Wala na. Wala nga. Baba. Uy, makikuha ka ng bola, makikuha ka lang dun. Bakit? Tatahan mo ang paso. Back to the logo. Bola nga na, yellow. Abla. Last 15 to shoot. Daddy Ong. Medina. Medina, tumira. Pasok yan kay Medina. Tumol, binit ko na. Tumol, kay Tumol. 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 15 to shoot. Daplas. Tumira. Wala, nakuha ni Ortiguera. Ortiguera. Two foul red, jersey number 88. Sino iti? Medina. Okay, that's about it. Hey! Second personal foul. Second team foul. Ano nakasap ko eh? De La Torre, pinasa kay Medina. Medina. Ano ba ito? Nakuha ni Tumol. Toto ko ba ito? Alam ko. Tumol. Tumol by Tumol. Pwede niya akin eh. Sug tayo, sug. Yung bawat ang bola. 15 to shoot. De La Torre, tumira sa press. Wala. Nakuha ni... Bola ko tayo ng Abiyawan. Sino yun? Ortiguera, tumira sa press. Wala. Nakuha ni Daplas. Daplas, pababa ng bola. Daplas, pass to Daplas. Pass to De La Torre, pass to Daplas. Yo, ganda. San? Tumol. Ramos. Ortiguera. Wala. Oh! Sergio, Santa Lucia, Centro. Medina, nagbababa ng bola. Last 1 minute and 15 seconds. 15 to shoot. Tugo, pass to Daplas. Traveling violation by Daplas. Last 1 minute. Balmaceda, pinasa kay Kapili. Kapili, tupon. Nakakakuha dalawa ang Abyawan. Last 45 seconds. Daplas, tumira sa press. Daplas, wala, nakuha ni De La Torre. De
technical. Arulan tayo, laro. Paano namin naawag ng referee? Agad tayo, TV. Puta na may... Gabriel! Regulatory out. As 30 seconds, Almaceda. Tungol, nakuha din natin. Last 20 seconds. Medina, Pasco Medina. Last 15 seconds. Tuko, tumira sa press. Wala, nakuha ni Nela Rosa. Ortigera pala, Ortigera. Tuga pala sa out. Usay. Offensive foul. Mamalay. 10 seconds. Tuga pala sa out. Awanin ko yun. Last 5 seconds. Kata ng ulo. Ay, Cyrus, ikaw nagpaalam ka na sa magulang. Time out. Back to the goal game. Nasa pito. Almaceda, pinasa kay Buwan, tumira ng 3. Wala, nakuha ni Ramos. Ganda naman ng... Valerio. Pinasa kay Nela Rosa. 15 to shoot. Kata. 10 to shoot. 2 points by Kata. Ang score po natin ay all 34. Ketiga, Buwana nakuha ni Nela Rosa. Buwana nakuha ni Lopez. Ilan na yan? TLJ, pang-anim na yun. Anim na yan, TLJ.
15 to shoot. 10 to shoot. Ramos, tumira sa press. Valerio. 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 Lopez. Yan na pinapasok sa Chris. Kaga, tumira sa press. Wala. Hindi pa pinapasok sa Chris. Balmaceda, dentro kay Ortiguera. 2 points kay Ortiguera. Tiyata lumalaro si Demdam. De La Rosa. Special lang ba yan? Demdam, malaki. Matanda na. Oo. Magaling na yun. Kung ano lang ata lumarunong. Si Charles, Demdam. Oo. Player nung sa kamay din eh. Isang beses lang ata lumarunong. Baka ano, Bentot! Tumakbo lang pala si Bentot. Group foul by number 0, Ortiguera. ano po ba yan? May first quarter. Exhibition lang daw. Number, Kaga. Number 7, Kapatid. Ika lang, hanggang third, wag like ka. Sama ng ano. Taga-cheer. Malawat Tina. Score ko na try, 5 minutes and 23 seconds. Mamaya yan, Ate Card. Resistor. Ano ba ay, mamaya yan, last game. Ay, magano. Ate Card, ikaw muna. Kapla. Good partner, yes. Wala. Ipasena. Mas matukol, mas matukol. Lil Ashley. Bisayan. Ano? Di ba? Oo. Magaling ka. Lopez. Kala ko magaling yun. Ay. Nakikita ko na sa Facebook. Balmaceda, nagbabalat ng bola. Mas matukol. Sa kanan. Wala. Quick to shoot. Oras natin ay 3 minutes. Ang score natin ay all 42. 2 goal. That's 10 seconds. Ay mo yan o. Bacon. Emboy! Emboy! Valerio.
Bota? Second quarter daw. Siguro pipilit pag libre. Pag libre yung kanang Ortigera, bababa ng ball. Time out. Bigay yung tega mo. Bigay tega mo. First stroke para kay Valerio. One stroke. Wala. Tukol, bababa ng bola kay Tukol. Suat, pas ke Tukol. And shoot. Suat. Sumabot sa bawal, wala, wala. Basta natin 1 minute. Tukol. Suat. Pas ke kanan. Tukol.